एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माता रानी जमती कि आपको पूर्व ब्लॉग में कही बोर देह सडन बहुत खराब होता पूर्व भी आपको जनई बोर निमोनिया होता आ सडन निमोनियाटा अत्यधिक परिमाण में बढ़ी जाता जोटा कि देह बहुत खराब होता आसे माने क्या चिन्ह पार ना कथा कहला बहुत पेन होता सडन बापा तक फोन करके जोईकी डाकी मैंने मो हजबैंड को आसे नहीं कटक आडमिट करते पूर्व दिन आईटा है नेक्स्ट डे दिन मु राति 4 आम उठिकी आम भोर 5टा सुधा बस धरिकी आराम चल मैंने आसी जाइलु कटक जावाई बाहरी जाइलु आ पुतरार मोर आसलु मैंने मेडिकल को हजबैंड अधा हट रही किसी काम था से सारिकी से पुणी मेडिकल को आसो कहते मैंने पुतरार मोर आगे पलि आसलु बो पाखक आ बो कतरी जो आम आसिक पहुँचलु बोर अवस्था एमती ही था आगु बोर देह बहुत खराब थाए मुझे बहुत थर बो सहित मेडिकल रही थाए बट यहाँ बहुत सिचुएसन खराब आगू था जोटा कि माने कहीहबनी मो तो कहवाटा हेनी कहीपानी ठीक से केमती कहि कौन कहि बोर देह एत खराब था मुझे सिचुएसन केबे आगुरी देखी नी मनर बहुत सारा माने खराब चिंताधारा आसूला सहित भगवान को बहुत डाकुली 2 जन डॉक्टर आसिकी मैंने देखी जाते गोटे मेडिसिन डिपार्टमेंट आ जन चेस्ट डिपार्टमेंट 2 जन डॉक्टर डेली देखुले आसिकी 2 टाइम आबे नर्स इंजेक्शन मेडिसिन सब से दौले से ही पचारूली कौन पोजिशन अच्छी कहले बहुत सारा देह खराब हो जमीक टाइफॉइड निमोनिया 2टाक अत्यधिक परिमाण में बढ़ी जाता से माने देह बहुत खराब हो जाता से कौन हो छाती हाँ मुझे पहुँचली आ पहुँचला पर बापा पलैले घर को जेहेतु किसी प्रिपेरेसन होगी आसी ना लुगापटा भल मंद सब आना बापा पलैले घर को हजबैंड तम सारी पलि आसते आ डॉक्टर आसिकी देखिकी गलापर हजबैंड घर को जी ये मोर टे रेस्ट नहीं होती से समय हजबैंड 4टा बेले है डॉक्टर आसिले देखिकी पलैते आउन बहुत से दिन गोटे कहला 2 दिन है सी जो पड़ा मेडिकल से दांत फांत घसी नाला कि कौन खाଇବା भी खाई नाला तापर मुझे ब्रश कर डॉक्टर को कही ब्रश करी केमती कौन से नर्स मत गोटे देते तसला तसलाटार पाखे ब्रश कर दिंतु से जीव छाला कर मुझे बो को ब्रश कर जीव छाला मुझे पलैली बाहर को टिफिन आने जेहेतु बो खाई मेडिसिन किसी खाया था मुझे किसी खाई नी से मुझे गली बाहर को बाहर जाकि किसी टिफिन आने सहित मुझे चा पीवाई एमती करके बाहर किसी खाଇବା जिनस आउ चा एमती सब पीवा देकी नहीं पलि आसती जेहेतु बापा तो पलैले हजबैंड भी पलैले मुझे आगुरी हजबैंड को देह तो खराब था मुझे आसिक ये थी तो मत सब जना दुकान बजार पाखे जो जहाँ अच्छी मत सब जना आठ सब जिनस नहीं मुझे पलि आसती जमीक बोर ORS लिक्विड था से जिनस कि टिफिन एम सब धरिकी पलि आसती खाया देकी मेडिसिन जेहेतु खावा देवी से मुझे आसली ये रुटी आगे तड़का एमती नहीं आसती आगे फास्ट बो को खोईदेवी खोईदेला मुझे भाविली मुझे खाइबी कारण मेडिसिन देवार अच्छे से 2 दिन है किसी भी खाई ना नर्स कहते आगे खाया दिंतु जाकि मेडिसिन दिहब बो को ये मोर खोई देउली आगे से तो बसी पार नाला अंटा भी बहुत जोर पेन होता सहित ऑक्सीजन भी लगी से ठीक से खाई पार नाला तेणु मुझे छोट छोट पीस करके बो को एमती खोई देउली टे खोईला से मेडिसिन भी देती वो कौन चाटुचु यहीरा बो चाटुचे ता पाटी बहुत खराब हो किणी चाट पाटी पूरा मोटा मोटा लगुच भल लगुन पाटी जीवर घसुची आगे भल टे देह भल अच्छी बोर पाटा टे चाटी दो भल लगे पाटा आस्ते आस्ते चाट हाँ आस्ते आस्ते चाट ମୁଁ ବି ଚାଟୁଛି ବୋଉ ବି ଚାଟୁଛି।
ଖଇଆ ଗୁଡ଼ା ଚକଟିକି ତା ଦେହରେ ଚିନି ଫିନି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। এইটা দেশি পপস ট্যাঙ্গি ইমলি। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇଥିଲି ଉପରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବାକୁ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆଇଲି ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଚାଲ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଯିବି। ବୋଉ ତଳେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲୁଗାପଟା ତୋଳିଦିଏ ତାପରେ ତଳକୁ ଗଲେ ଶୋଷ ବି କଲାଣି ପାଣି ଟିକେ ପିଇନି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହଟା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା 3 ଦିନ ପରର ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ। ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଆଉ ବାପା ଆସିକି ମୋତେ ଏଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ରେ ବସେଇଦେବେ। ମୁଁ ଯାଜପୁର ପଳେଇବି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଏଠି ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ 3 ଦିନ ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବୋଉର କ'ଣ ଦେହ ପା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ତ ଆଉ ମନ ହେଲାନି କିଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିନି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଦେହ ଟିକେ ବେଟର୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। କଟକର ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏଥରକ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିକି 4ଟା ବେଳ, ଏଇଟା ଥିଲା 4ଟା ବେଳ 4:30 ସମୟ ପ୍ରାୟ। ଏଠି ଟିକେ କଫି ପିଇଦେଲୁ ବାପାଙ୍କର ମୋର। କଫି ପିଇକି ମୁଁ ଏଠି ବସ୍ ଅଛି ଯାଜପୁର ବସ୍ ଯେଉଁଟା ସେଠି ଆମେ ବସିବୁ। ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ବୋଉ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ। ନର୍ସକୁ କହିଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ କି ତମେ ହେଉଛି ଏଠି ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆସୁଛୁ। ବାପା ମୋତେ ବସେଇଦେଲା ପରେ ବାପା ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ବସ୍ରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ମନରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ'ଣ ଘଟୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେହ ଏକରେ ଖରାପ ଅଛି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। କାରଣ ବାପା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବାପା ମୋତେ ପୁରା ଭରସା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଉଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ହଜାର ମାନେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରି ଭାବିକି ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବାପା ଏଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଜଗିକି ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, କାରଣ କେବେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଯାଇନି। କାହା ସହିତ ନା କାହା ସହିତ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଟକରୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼କୁ ଫେରୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲି ସିନା ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ବୋଉ କତିରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାଟ ସାରା ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲି। ଜମା ଭଲ ନଥିଲା, ମନ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ଥିଲା। କେମିତି ଏକୁଟିଆ ବାପା ମାଆ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ସବୁ ବିତେଇବା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା ଭାବି ଏମିତି ଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୋର ଯେତିକି ପାରୁଛୁ କରିବା କଥା କରୁଛୁ। ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବାଟ ନେଇକି ମୋଡ଼ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ସେଇ ବାଟେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରେ। ଏତିକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବେ ବୋଉ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ବୋଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ତ ସେୟାର କଲି। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।